Sinful is paradise. Sinful is sinful. Disease is disease. Nosotros queremos hacer un cambio. Sabemos que no podemos cambiar a todo el mundo, pero podemos cambiarnos a nosotros mismos. Todo empieza en la conciencia. En una revolución de la conciencia. Este es un viaje adentro de nuestro sistema político, social y económico. La ignorancia es lo que nos esclaviza. Solo la verdad nos hará realmente libres. Queremos abrir una ventana, la ventana de nuestros propios ojos. La consolidación del egoísmo lleva al hombre siempre a sacar provecho de la debilidad de otro. Esa es casi una filosofía mundial y se esconde detrás de muchísimos diferentes tipos filosóficos, políticos, etc. Pero mientras que el hombre no deje su concepto egoísta y no acepte que todo lo que él tiene que tomar en cuenta en su proceder es el bienestar de él y de los demás, no se puede esperar que haya un cambio. Se necesita una conciencia expandida, una conciencia purificada, y esa conciencia es la meta de la civilización. Sin ella, nosotros simplemente somos testigos de algo tan dañino, tan destructivo, tan cruel y tan engañoso como el mundo que estamos viendo. Y eso, que la mayoría de las cosas horribles no los estamos viendo porque están escondidos. En un mundo diseñado por nuestros egoísmos colectivos. Millones de egoísmos juntos forman un estado mundial de explotación, abuso, apatía, desesperanza. Queremos o no saber lo que se esconde detrás de todo esto. Una respuesta difícil de escuchar es que nuestro egoísmo es quien tiene la mayor parte de la responsabilidad en esto, porque consumimos inconscientemente, porque abusamos de todo pensando que las cosas se diseñaron solo para nuestro placer y así únicamente entramos en una cadena de explotados y explotadores, personificando en cada aspecto de nuestra vida uno de estos dos únicos y nefastos papeles, explotado y explotador. Queremos presentar una manera de ver la vida, de comprenderla y sobre todo de apreciarla, respetarla y protegerla, aún en contra de nuestro propio egoísmo y de quienes en este momento desempeñan el papel de explotadores. La libertad es un tema muy importante. La libertad es necesaria. La libertad en esta vida es una forma de concepto que nosotros podemos iluminar muchísimo con los grandes tesoros de la humanidad como la de la cultura de la India. Por ejemplo, la droga. La mejor libertad de la droga es de vivir libre de la droga. Entonces, la libertad significa cuando uno está liberado de los deseos, tentaciones, lo que tienen a uno atado a una cierta esclavitud.
La libertad política es la libertad de poder pensar libremente y discriminar en contra de lo que es malsano. La libertad de la conciencia significa tener conocimiento, porque si uno está dominado por mentiras, entonces ¿qué libertad va a tener? El control y la moderna esclavitud se nos imponen desde los medios de comunicación masiva, los cuales son la voz de las empresas, la voz de los explotadores, que están presentes en cada momento de nuestras vidas, influenciándonos dentro de nuestra casa, en las calles, en nuestro trabajo, en cada rincón que podamos habitar, en forma de publicidad, sofocante y alienante publicidad. By the time Charlie reaches the age of 65, he will have seen 2 million TV commercials. By the time he reaches the age of 18, Charlie will have seen 200,000 violent acts on television, or even much more through its electronic equivalent. In his early years, Charlie won't be able to distinguish between commercials and TV programs. He won't recognize that commercials are trying to sell him something. At age 3, Charlie will recognize brand logos. Brand loyalty influence will start at age 2. Charlie will watch 3 hours and 46 minutes of TV every day. That's more than 52 days of uninterrupted invasive TV programming per year. Charlie will be exposed to audiovisual interactive entertainment for more than 5 hours a day, nearly 1/3 of his waking time. By the age of 65, Charlie will have spent nearly 9 years glued to a television or its electronic equivalent. To an electronic drug, Charlie's mind will be brainwashed and manipulated. His life will be programmed by powerful corporations or their economical equivalent. The system will control his habits. The system will fabricate his fears. The system will feed his insecurities. It will deform his vision. His body will not belong to him. His mind will not belong to him. His ideas will not belong to him. Charlie is a product designed to consume other products. He will feel the urge to buy anything the media tells him to buy and become what the media wants him to be. One day, Charlie will die. And what is the answer the media will have ready for him when he starts asking questions about life's most enigmatic mystery? Life is short. Buy more. They want you to think something, they want you to feel something, they want you to desire something, no? So that you will act in a way that they want you to act, that you will buy the products. Mostly it's all about products, about buying, selling, and about governing, manipulating. Edward Bernays era el sobrino de Sigmund Freud. Él es desconocido hoy en día, pero su influencia en el siglo XX ha sido tan grande como la de su tío. Él fue el primero en usar las ideas de Sigmund Freud sobre la mente humana y las utilizó para manipular las masas. En un principio la publicidad estaba orientada hacia suplir necesidades básicas, comida, vestido, todo enfocado a la parte consciente y racional de la persona. Edward Bernays descubrió que estimulando la parte inconsciente, las personas dejarían de comprar por necesidad y lo harían por placer, por gusto. Haciendo uso de este principio psicológico, la gran mayoría de corporaciones se publicitan en diversos medios de comunicación, escritos o audiovisuales, haciéndonos pensar que el comprar nos hará sentir felicidad, la gran mentira de nuestra sociedad. El sistema del consumo, nuestra sociedad moderna, mantiene a la gente consumiendo cosas que no les convienen. La gran parte de lo que hoy en día se compra son porquerías que no se necesitan. Es increíble. Es otra forma de esclavitud. Crear necesidades en la mente que realmente no tienen ninguna importancia. He showed American corporations for the first time
how they could make people want things they didn't need by linking mass-produced goods to their unconscious desires. Out of this would come a new political idea of how to control the masses. By satisfying people's inner selfish desires, one made them happy and thus docile. It was the start of the all-consuming self, which has come to dominate our world today. Bernays set out to experiment with the minds of the popular classes. His most dramatic experiment was to persuade women to smoke. At that time, there was a taboo against women smoking, and one of his early clients, George Hill, the president of the American Tobacco Corporation, asked Bernays to find a way of breaking it. He said, we're losing half of our market because men have invoked a taboo against women smoking in public. And then I said, have I your permission to see a psychoanalyst to find out what cigarettes mean to women? So I called up Dr. Brill. A.A. Brill was one of the first psychoanalysts in America. And for a large fee, he told Bernays that cigarettes were a symbol of the penis and of male sexual power. He told Bernays that if he could find a way to connect cigarettes with the idea of challenging male power, then women would smoke, because then they would have their own penises. Every year, New York held an Easter Day parade to which thousands came, and Bernays decided to stage an event there. He persuaded a group of rich debutantes to hide cigarettes under their clothes. Then they should join the parade, and at a given signal from him, they were to light up the cigarettes dramatically. Bernays then informed the press that he had heard that a group of suffragettes were preparing to protest by lighting up what they called torches of freedom. He knew this would be an outcry, and he knew that all of the photographers would be there to capture this moment. And so he was ready with a phrase, which was torches of freedom. And so here you have a symbol, women, young women, debutantes, smoking a cigarette in public with a phrase that means anybody who believes in this kind of equality pretty much has to support them in the ensuing debate about this, because torches of freedom. I mean, and from that point forward, the sale of cigarettes to women began to rise. He had made them socially acceptable with a single symbolic ad. The idea that smoking actually made women freer was completely irrational, but it made them feel more independent. It meant that irrelevant objects could become powerful emotional symbols of how you wanted to be seen by others. Eddie Bernays saw the way to sell product was not to sell it to your intellect, that you ought to buy an automobile, but that you will feel better about it if you have this automobile. I think he originated that idea, that they weren't just purchasing something, but they were engaging themselves emotionally or personally in the product or service. That it's not, you think you need a new piece of clothing, but you'll feel better with the piece of clothing. That was his contribution in a very real sense. We see it all over the place today, but I think he originated the idea of the emotional connect to a product or service. Lo que las corporaciones hicieron fue transformar la manera de pensar de los americanos y después de todo el mundo acerca de los productos. Tenían claro lo que era necesario hacer. Uno de los más grandes inversionistas de Wall Street escribió: tenemos que elevar a América de un nivel de necesidad a un nivel de deseo. La gente debe ser entrenada para desear nuevas cosas, incluso antes que las viejas se estropeen. Debemos crear una nueva mentalidad en América. Los deseos deben superar las necesidades. Es increíble realmente que uno vea cómo esta sociedad mantiene la juventud en ignorancia y ningún valor superior se promueve con ganas. Pero por todos lados hay promoción de alcohol y cigarros y de casinos para que la gente pueda pensar de que el placer material es fácil de obtener, cuando en realidad
El placer material ni siquiera hace feliz. El dinero no hace feliz. La salud no se puede comprar, la alegría no se puede comprar, el amor no se puede comprar. Todo lo importante, esencial de la vida no se puede comprar. And so that there's this real openness to Bernays' techniques being used to sell products to the masses. Beginning in the early 20s, the New York banks funded the creation of chains of department stores across America. They were to be the outlets for the mass-produced goods, and Bernays' job was to produce the new type of customer. Bernays began to create many of the techniques of mass consumer persuasion that we now live with. He was employed by William Randolph Hearst to promote his new women's magazines, and Bernays glamorized them by placing articles and advertisements that linked products made by others of his clients to famous film stars like Clara Bow, who was also his client. Bernays also began the practice of product placement in the movies, and he dressed the stars at the film's premieres with clothes and jewellery from other firms he represented. He was, he claimed, the first person to tell car companies they could sell cars as symbols of male sexuality. He employed psychologists to issue reports that said products were good for you, and then pretended they were independent studies. He organised fashion shows in the department stores and paid celebrities to repeat the new and essential message. You bought things not just for need, but to express your inner sense of yourself to others. Yeah, the effect is, as we spoke before, you're being told something, and this, what you are being told, this initiates a process within you. This initiates a process in sense of desires, in sense of fears, in sense of some ideals. And based upon this, again, we are acting. So in this way, we can be really manipulated, we can be forced to do something which we would, ourselves, we would never do. All this is considered psychology. You see, the human being consists of this gross body. I mean, this is the body, the visible part of us. But there is also the subtle body. It means what we call the psyche, or what is called the mind. So it means if you implant something in the mind, some ideal, some desire, then the body will act according to this desire. Significa también la libertad de la agresión, de las publicidades, de la cine, de la televisión agresiva, de las matanzas o de los pecados pasivos que uno las tiene cuando uno contempla en la televisión películas de violencia, de abuso de mujeres, codicia, intoxicación. Usted ve en todas las películas el héroe fumando. Entonces la gente después que salen y se compra un paquete de esto también donde dice el producto esto te va a matar. Y si quiere tener libertad económica, entonces gaste menos, gaste solo lo que realmente necesites y no sea un esclavo. Tengo que vestir la ropa de marca o cosas tan tontos que es completamente ilusiones infundidos en la publicidad en uno y que le hace a uno cada vez más chiflado y cada vez más egoísta y sintiéndose mejor que los demás que no tienen la ropa de marca, que no tienen el carro fino. Y así, en esta manera, la libertad es realmente algo que uno tiene que ganárselo con austeridad y con entusiasmo y con una predisposición de eliminar las mentiras de la sociedad, eliminar las mentiras de su vida. En otras palabras, uno se vuelve un ignorante, se vuelve un esclavo, un manipulado. Uno se vuelve una persona de libertad, no sabe nada. Si tú quieres ser libre en términos políticos, pues entonces voto solamente por aquellos que realmente defienden la madre naturaleza, que realmente luchen en la acción. Y si usted no ve a nadie que lo hace, hágalo tú. Sé tú la persona que promueve lo que es libertad para nuestro planeta. Libertad de la codicia, libertad de la envidia, libertad del abuso, libertad de las
cantidades de mentiras que nos han echado en los últimos años del crecimiento del materialismo, consumismo, capitalismo despiadado. Nuestra democracia ha sufrido un cambio y se llama consumismo. El principal deber de un individuo ya no es el de ser ciudadano, sino el de consumir. Nos hemos convertido en una nación de consumidores. Nuestra identidad primaria es la de consumidor. No somos madres, profesores o granjeros, sino consumidores. Nuestro valor se mide y se demuestra, principalmente por cuánto consumimos. Y sí que lo hacemos. Compramos y compramos.